لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله بسم الله على ديننا وأنفسنا بسم الله على أهلنا وأموالنا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البراص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا سلطاننا بلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya majlis yang hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sejak pemberhentian sementara penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca pada 6 hari bulan April 2021, Kementerian Kesihatan telah menjalankan kajian ataupun review laporan dari negara-negara lain berkaitan dengan kes-kes yang sangat jarang berlaku berhubung dengan pembekuan darah dengan jumlah platelet yang rendah, iaitu kumpulan darah yang membantu dalam pembekuan selepas menerima vaksin COVID-19 AstraZeneca. Pada mesyuarat yang berlangsung baru-baru ini, Jawatankuasa Teknikal Vaksin COVID-19 telah mengkaji maklumat terkini dari European Medicines Agency ataupun EMA dan Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency ataupun MHRA dari United Kingdom serta maklumat daripada negara-negara lain mengenai vaksin COVID-19 AstraZeneca. Sementara itu, satu mesyuarat Scientific Exchange Meeting telah diadakan pada 12 April 2021 di kalangan pakar-pakar dari rantau Asia Pasifik termasuk negara Brunei Darussalam dan wakil-wakil dari AstraZeneca yang mana maklumat daripada mesyuarat tersebut telah membantu dalam penelitian tersebut. Jawatankuasa Teknikal Vaksin COVID-19 mengambil maklum bahawa dalam pelaksanaan kempen-kempen vaksinasi yang meluas, kemungkinan kejadian buruk ataupun potential adverse events boleh berlaku berikutan suntikan vaksin. Walau bagaimanapun, ini tidak semestinya bermakna bahawa sebarang kejadian adalah disebabkan oleh vaksin tersebut. Akan tetapi, ianya perlu disiasat lagi bagi memastikan segala isu berkenaan keselamatan kesihatan ditangani dengan segera. Vaksinasi seperti ubat-ubatan boleh memberi kesan sampingan. Jadi, pemberian vaksin adalah berdasarkan pertimbangan penilaian risiko dan faedah ataupun risk versus benefit analysis. Berdasarkan maklumat terkini mengenai dengan kejadian kes-kes pembekuan darah dengan jumlah platelet yang rendah iaitu thrombotic thrombocytopenia berikutan suntikan vaksin COVID-19, pemberian vaksin COVID-19 AstraZeneca berkemungkinan mempunyai hubungan kait dengan kejadian tersebut. Namun demikian, masalah tersebut adalah sangat jarang terjadi yang mana bilangannya adalah rendah iaitu kadar risiko lebih kurang 4 kes dalam setiap 1 juta dos yang diberikan. Alhamdulillah, di negara Brunei Darussalam pula berdasarkan 2,323 individu yang telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 AstraZeneca, tidak ada kejadian seperti ini telah dikenal pasti. Maklumat daripada negara-negara lain yang telah melaporkan kejadian pembekuan darah adalah sangat rendah, namun risiko ianya terjadi adalah lebih tinggi di kalangan kumpulan usia yang lebih muda.
manakala pada masa ini berdasarkan analisis daripada kadar asas ataupun baseline rates di kalangan penduduk United Kingdom dan Eropah, ianya tidak menunjukkan risiko yang lebih tinggi di kalangan kumpulan usia yang lebih berumur. Dalam hubungan kejadian pembekuan darah adalah penting untuk mengambil kira bahawa ini adalah satu kondisi yang boleh dirawat dan garis panduan klinikal bagi rawatan kejadian pembekuan darah adalah disediakan untuk digunakan di negara Brunei Darussalam. Pengesanan awal simptom adalah penting yang mana individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 AstraZeneca adalah dinasihatkan untuk mendapatkan rawatan dengan segera jika mengalami sebarang simptom seperti sesak nafas, sakit dada, bengkak kaki, sakit perut yang berterusan, sakit kepala yang teruk atau berterusan, penglihatan kabur setelah bervaksinasi atau mengalami lebam kulit ataupun PTK di bahagian lain badan selain tempat vaksinasi. Berdasarkan data yang sedia ada, dengan mengambil kira keberkesanan vaksin ini dalam mencegah jangkitan COVID-19, terutama kepada mereka yang berisiko seperti warga emas, dan memandangkan kejadian darah beku ataupun platelet rendah yang dilaporkan adalah sangat jarang berlaku. Oleh itu, Jawatan Kuasa Teknikal bagi COVID-19 berpendapat bagi pemberian vaksin COVID-19 AstraZeneca boleh dimulakan semula di negara Brunei Darussalam dengan syarat-syarat berikut. Memandangkan peningkatan risiko yang diperhatikan di kalangan individu-individu yang berusia lebih muda dan risiko yang rendah, serta nisbah faedah yang tinggi bagi mereka yang berumur 60 tahun ke atas, vaksin AstraZeneca akan diberikan kepada orang dewasa berumur 60 tahun ke atas. Bagi orang dewasa yang berusia di bawah 60 tahun yang belum menerima dos pertama vaksin AstraZeneca, mereka tidak akan ditawarkan vaksin COVID-19 AstraZeneca secara rutin. Bergantung kepada ketersediaan vaksin, orang dewasa yang berusia di bawah 60 tahun akan diberikan vaksin lain seperti vaksin Sinopharm. Walau bagaimanapun, vaksin COVID-19 AstraZeneca boleh digunakan di kalangan orang dewasa yang berusia di bawah 60 tahun jika manfaat menggunakannya melebihi risiko bagi individu tersebut. Dan individu tersebut membuat keputusan informed consent, iaitu berdasarkan pemahaman tentang risiko dan faedah, serta cara pribadi meminta vaksin COVID-19 AstraZeneca. Setakat ini, tidak ada sebarang laporan mengenai kejadian pembekuan darah ataupun platelet rendah berikutan penerimaan dos kedua vaksin COVID-19 AstraZeneca. Oleh yang demikian, bagi individu-individu yang telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 AstraZeneca, mereka akan diberikan dos kedua vaksin COVID-19 AstraZeneca tanpa mengira had umur. Dos kedua adalah penting bagi perlindungan jangka panjang terhadap COVID-19. Vaksinasi tetap merupakan kaedah yang selamat dan berkesan untuk melindungi diri kita, keluarga kita dan masyarakat dari COVID-19. Kementerian Kesihatan meyakinkan orang ramai bahawa keselamatan vaksin adalah sangat diutamakan dan langkah-langkah akan sentiasa dilakukan untuk meminimalkan risiko berkaitan dengan penggunaan vaksin seperti kesan sampingan dan sebagainya. Langkah-langkah pengambilan vaksin COVID-19 AstraZeneca ini akan sentiasa dipantau dari semasa ke semasa dan mengambil kira situasi COVID-19 tempatan dan juga perkembangan terkini pada vaksin tersebut. Seterusnya, Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini, Isnin 6 Ramadan 442 Hijrah bersamaan dengan 19 April 2021 Masihi, Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga, tidak ada kes berjangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 221 orang, manakala jumlah kes yang telah sembuh ialah seramai 210 orang. Sementara itu, 8 kes sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan adalah dalam keadaan yang baik. Di samping itu, seramai 573 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatory di pusat-pusat pemantauan yang telah disediakan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 16,892 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatory di kemudahan-kemudahan berkenaan.
Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 132 sampel telah diuji bagi SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 118,240 ujian. Seterusnya, Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai untuk mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing semasa pandemik ini. Di samping itu, orang ramai juga dimestikan untuk menggunakan aplikasi BruHealth dan mengimbas kod QR setiap kali apabila masuk dan keluar dari premis-premis, dan terutama sekali di tempat-tempat awam seperti pasar malam, gerai-gerai Ramadan, gedung-gedung perniagaan, restoran-restoran dan lain-lain. Pengurus-pengurus premis serta pengurus-pengurus gerai terbuka dikehendaki untuk menyediakan kod QR BruHealth dan seterusnya mencetak dan memaparkan QR Code di tempat-tempat yang sesuai seperti kawasan pintu masuk premis. Selain itu, orang ramai adalah juga disarankan untuk sama-sama bertanggungjawab dalam menjaga keselamatan penduduk negara Brunei Darussalam dengan memastikan mereka tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan semasa pandemik COVID-19 ini. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.mh.gov.bn atau menghubungi talian Nasihat Kesihatan 148 atau melalui aplikasi BruHealth. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Dato'. Dan ini sesi sidang media mukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi anda sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Good afternoon. This is James from Morning Bulletin. Good afternoon, Yang Berhormat Datuk Minister of Health. My question is about the progress of the national vaccination program. How is the program going on and the post-market surveillance so far? Okay, thank you James. Alhamdulillah, setakat ini Tani pun telah memvaksinasi kurang lebih 8,400 orang lah, mostly health care frontliners and other frontliners started to be vaccinated as well. It's a bit slower than we anticipate, but it's not too bad because of the holding of the AstraZeneca. But now, inshallah, with the AstraZeneca, we started rolling today, so hopefully the number will increase. So the AstraZeneca is for the senior citizen, mostly then? Yes, we offer this many to senior citizen above 60 lah. However, those below 60, if they wish to get it, we also give it to them as long as they know the rest. So is Sinopharm being offered mostly for the young? Is there enough vaccine to go around for the national program? We plan to have another batch of AstraZeneca coming soon, and then the next vaccine hopefully that will come in the near future will be Moderna, followed by Pfizer. So this should be able to cover most of our population. Yesterday we heard report about 40 frontliners in Malaysia. Although they got vaccinated, they also contracted COVID-19. Can Dato' share with us? Because vaccination maybe is not a prevention. Yes, thank you. I think this is a very interesting question. Untuk makluman semua jua, seperti kita ni tahu vaksin ini tujuan utamanya untuk orang ramai bila mengalami COVID-19 kesannya menjadi ringan, mild symptoms. So tujuan vaksin ini adalah untuk mencegah tani daripada mengalami sakit teruk yang menyebabkan kemasukan ke ICU ataupun menyebabkan kematian lah. Okay. Jadi bila kita ni divaksinasi, ia tidak akan prevent atau mencegah tani daripada COVID-19 itu totally. Okay.
So you can still get COVID-19, but if you get it, the symptoms will be very mild. That's the main aim of the vaccine, of all the vaccines actually, not just Pfizer, apa saja vaksin. So that's why kalau sesuatu tempat itu masih ada community spread, orang ramai dimestikan memakai mask, good hygiene dan sebagainya, dan distancing. Okay, because vaksin adalah salah satu saja daripada kaedah untuk memberhentikan penularan vaksin. It's not the magic bulletnya Tania, ada vaksin tu hilang dadak. So it's just one of the kaedah, but it's a very important part. Di samping dengan pengalaman seperti biasalah dengan memakai mask, penjarakan dan sebagainya. And if you notice juga yang 40 orang itu, I think 9 of them have completed 2 doses of the vaccine and 14 days. So it shows that you can still be infected by but the symptoms are very mild. So. My next question is about the indoor stadium. Public have heard that the indoor stadium is open. Does that mean that public vaccination will start soon? Buat masa ni, the indoor stadium dibukakan masih to frontliners, termasuk healthcare yang belum sampai dari itu. So many frontliners ni macam orang immigration, custom, hotel, RB staff. Okay, so these are all the frontliners. So mungkin dalam masa terdekat lah, mungkin Dr. Pangeran will explain roughly when the public. Thank you, Yang Berhormat Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. I think as mentioned by Datuk just now, Yang Berhormat Datuk just now, we at the moment currently are prioritizing our frontliners. In fact, from our statistics, at the moment, the total frontliners for the whole country, masa ni yang that we aim to vaccinate is dalam 30,000 orang lah. So as mentioned by Yang Berhormat Datuk tadi, the uptake has been a bit slow, but it's increasing pelang. We've been vaccinating approximately 8,000 plus people since we've started the rollout. Jadinya, we're hoping to finish off the frontliners and then I think probably that's the reason why I think the public, especially frontliners, need to hit the call of Yang Berhormat Datuk and the Ministry of Health in terms of coming forward to get their vaccination. And once we get the majority of the frontliners sekarang nanti kena vaccinated, then we'll insyaAllah will probably be membuka untuk kepada our next phase which is above 60. And insyaAllah the plan sekiranya semuanya berjalan dengan lancar, will probably be insyaAllah be in probably by early next month, hopefully. Thank you, Yang Berhormat Datuk. Assalamualaikum, good afternoon. I'm from the Scoop Dato. I just have a question regarding the resumption of AstraZeneca. How will this affect the government's vaccination schedule and targets, considering that the vaccine is now restricted to those over 60? Will you still be able to vaccinate at the pace that you had originally set out to do? Thank you very much. Because of the withholding of the vaccine AstraZeneca ni, it's gonna slow us a bit. Okay, so we are off track for I think roughly about 2 weeks value. Jadi walaupun dengan hari ini, hopefully we are able to catch up the next few weeks. Because kalau tani lambat, then the rest of the public will lambat lagi di vaksinasi. And in terms of vaccine supply, will it be able to keep up with the pace that the ministry is vaccinating the general population? Like Dr. Raji, the next vaccine. Thank you very much. So at the moment, as you know, we have Sinopharm with us and also AstraZeneca. The first batch of the AstraZeneca is about 24,000 doses, and there will be some more coming in the next few weeks. So that actually
what we have in plan, and hopefully in June, middle of June, hopefully we have the supply of Moderna. So hopefully that will cover most of the phase 1, yeah. And for example, for above 60, we there are roughly about 38,000, yeah, and above 60 years old, and that should be enough AstraZeneca doses for what we have at the moment, and plus the one that's coming in. And then subsequent to that, in June, hopefully there will be another 35,000 people that can be vaccinated with Moderna. So hopefully we will have enough supply during that time. And subsequent to that, maybe later in September onwards, we will have more vaccine available from Moderna and Pfizer, and maybe Novavax as well. Dr. Otata, do you feel there's greater vaccine hesitancy now amongst the general population due to the pause of AstraZeneca in many parts of the world, and also now with Johnson & Johnson? Do you think it's damaging to public confidence, and what are the ministry's strategies to increase vaccine acceptance? Okay, thank you very much. I think I'll answer this. After this, I'll give you the technical committee to answer that. I think as a general public, of course, kebimbangan itu adalah atau kekhawatiran sebab macam-macam tular masa ni, informasi mengenai vaksin, apa saja vaksin, not just AstraZeneca, even other vaccines, macam-macam propaganda being put forward. Tapi setakat ini mengenai whatever we know, whatever evidence we have, vaksin yang ada masa ni, they are good to help to control this pandemic. Okay, although initial things people say only 67% atau 80% atau 90%, tapi you must look at bila study ini dibuat dan di mana ia dibuat juga. Jadi peneluran waktu study itu memang berbeza. So we don't look at that. But what's important is in real life punya situation, okay, where it helps to prevent mortality lah, especially dan kemasukan ICU. So sedikit sebanyak memanglah akan penyorang orang kata ni daragap hati olehnya, but we can ensure insyaAllah apa risiko ini is quite small, dan jika dibandingkan dengan risiko-risiko lain, it's much higher that we are doing every day. Even children vaccine apa tu, and ubat-ubatan ni makan, even the heparin we use have a risk, sama risk problemnya dengan vaksin ni, but we use it routinely every day because we know the risk is low and the benefit is much higher than kalau tidak dibagi. Itulah. So I think we'll give the technical committee to answer the questions. Terima kasih, Yang Muhammad Dato'. So in terms of the question about vaccine hesitancy among the general public, memang of course there will be people with questions. I think we have to distinguish between vaccine skeptical and vaccine hesitant. I think Brunei has a very a population that is very, shall we say, cooperative with respect to vaccination. In fact, if you look at childhood immunizations in Brunei, most of the time they are close to 99%, almost 100% childhood immunizations. So people in Brunei are not anti-vaxxers. I think most of the general Bruneian population are actually very supportive, and you know, we have gone and done a few town halls. We have talked to Ketua Kampong and people, and generally we found the response to be quite supportive. People do want the vaccine. They may have questions on it, and I think that is common. This is a new vaccine, so of course there will be questions. And the role here of Ministry of Health, we are being very transparent. So you know, all the data and you know all our discussions we openly share, because of course you know, apart from the AstraZeneca, previously we have of course stopped things like certain treatments and certain drugs as well. This isn't the first time, but we understand that people are interested in this, and so we have, you know, done, you know, a significant amount of work in trying to communicate, and I think a lot of people are appreciative of that. So, you know, these kind of things generally, you know, do happen in any mass vaccination program.
it's not unexpected that there will be emerging evidence, and Ministry of Health just try to follow the science and follow the evidence to make sure that safety is always maintained. Are there specific strategies the ministry is looking at to increase the number of, the level of vaccine centers? You mentioned community engagement, like town halls and media engagement. Are there other things that the ministry is doing? So we routinely field a lot of questions on 148 almost every day, in terms of people's queries about vaccines and all that. So they always have a direct line to us, and of course they ask. People will speak to their own healthcare providers, or their doctors, their nurses, and things. And all our healthcare providers are trained to answer material and direct people to material on vaccines and things. So we have the relevant learning materials and leaflets, infographics, and posters. I think our social media outreach has also been ramped up with the use of vaccination. And so these are the things that we are seeing some sort of positive result. Thank you very much, Doctor. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan, dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk dan para panel yang lain atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini, dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih